अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो यार आपने हर जगह सुना होगा ट्रेडिंग, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इनके आजकल एड्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, बड़ी यार हाइप है, बड़ी तेजी से लोग आ रहे हैं। तो आप भी मेरी जान इसका हिस्सा बने। इसमें ये चीज़ मैंने नहीं रखती कि आपकी स्टडी कितना है, आप करते क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने रखती है कि आपने काम कब से स्टार्ट किया है और मेहनत कितनी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आने वाली वीडियोस में ये बताऊंगा। कुछ लोग क्योंकि ट्रेडिंग वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होती। मेरी जान, आप सबसे ज्यादा जो आप इधर उधर धक्के खाते हैं ना, यकीन करो ट्रेडिंग के अंदर आप बगैर पैसे के भी पैसा बना सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। एयर ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स आते हैं। मेरी जान, वो लोग क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को टोकन दे देते हैं, एनएफटी दे देते हैं, जिनकी मार्केट में बड़ी कीमत होती है। सेल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एयर ड्रॉप का वैसे आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपको जो टीच करने वाले जो लोग होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं, आए दिन हर हर 10-15 मिनट हर आए दिन एयर ड्रॉप लेके आते हैं। और उनमें से तकरीबन उन्होंने 90 शेयर किए तो तकरीबन 2 से 3 ऐसे एयर ड्रॉप ठीक निकले। और उनमें से बाकी सारे के सारे स्कैम, फ्रॉड। और होता यूं है कि लोग फॉलो ही नहीं करते, कि यार बकवास करता है, कोई एयर ड्रॉप ही इनका ठीक नहीं होता। मेरी जान, आप फॉलो करें जो आपको बताता हो। तो यूं है कि आने वाले एयर ड्रॉप मैं आपको बताऊंगा। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि हर चौथे 5 दिन आप लेके आऊं, लेकिन जब लाऊंगा तो वो रियल होगा। तो इसलिए आपने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां से फॉलो कर लेना है। मेरी जान, आने वाली नई वीडियो में मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो। आज का टॉपिक है कि ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली आप फ्यूचर फिजिकल लाइफ में अगर कोई चीज़ बाय करते हैं ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिजिकल लाइफ में। ठीक है, गंदम के एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, वैसे नहीं लोग समझेंगे इसकी मैं एग्जांपल। अच्छा, कोई एग्जांपल आप खुद ले लें, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, आप खुद कोई भी चीज, मतलब फिजिकल लाइफ में कोई भी मोबाइल के एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने बाई कर लिया है, फर्ज किया कोई मोबाइल है। ठीक है, आपने बाई करके उसको रख लिया है और उसकी कीमत बढ़ गई, आपने सेल कर दिया। बेसिकली इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो यूं है कि ट्रेडिंग आपकी फिजिकल हो रही है लेकिन ये ऑनलाइन होती है। चलिए आज बात ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं ना, आप सोचते हैं कि यार मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, तो ट्रेडिंग में आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला क्रिप्टो ट्रेडिंग, और दूसरा फॉरेक्स, और तीसरा बैनरी। क्रिप्टो क्या है, मैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और मैं खुद भी क्रिप्टो करता हूँ। ठीक है, हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हैं। और दूसरी है फॉरेक्स। फॉरेक्स भी क्रिप्टो से मिलती जुलती है। और तीसरी है बैनरी। वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नहीं यूज होती, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। ये एक दीनी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है अप या डाउन। वहां पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर टाइम लगा होता है कि आप इतने फला अगर टाइम लगा देते हैं 1 मिनट, फर्ज के अगर 1 मिनट के अंदर आपकी ट्रेड आपके साथ चली तो आप प्रॉफिट, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक नहीं है ट्रेडिंग मेरी जान, यहाँ पर नुकसान होता है। और ये जो ब्रोकर हैं ये आपके साथ स्कैम करते हैं, मोस्टली स्कैम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होते तो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट, और ये इसी पॉइंटों में आपका जो है ना पैसा खा जाते हैं। तो खैर इसको ना डिस्कस करें। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो और फॉरेक्स एक ही चीजें हैं। ठीक है, वहां पर भी लेवरेज मिल जाती है, यहाँ पर भी लेवरेज मिलती है। अब क्रिप्टो के अंदर 2 चीजें आपको मोस्टली मिलती हैं। ठीक है, स्पोर्ट एंड फ्यूचर। स्पोर्ट मेरी जान, अगर आपने फिजिकल लाइफ में कोई चीज बाई की, उसकी कीमत बढ़ दी, आपने बेच दिया, बेसिकली स्पोर्ट यही चीज है। फर्स्ट किया आपने बिटकॉइन, ये बिटकॉइन का मैंने चार्ट ओपन किया, आपने बिटकॉइन को किया है 1% पंप की है, आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं। और आपका जो है ना 1% जैसे ही उनने कोई 4-5 मिनट के अंदर जितने भी टाइम फॉर्म है उन्होंने पंप किया है। अगर आप उनने 10% पंप किया है तो आपने $100 लगाए, तो अब तो आपके 110 हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात होती है फ्यूचर। फ्यूचर को लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं, बेसिकली लेवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग ही कहलाती है। लेवरेज ट्रेडिंग कहते क्या होती है ये समझाता हूँ, सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। आपने 100 रुपया लगा है, बिटकॉइन 100 रुपए का आपने बाई किया है। ठीक है, और बिटकॉइन ने क्या किया है, 1% आपको पंप करके दिखाया, 1% उसकी प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, तो आपने 100 रुपये बाई किया, और जो आपने लेवरेज ली हुई थी, ठीक है, जो लेवरेज लेवरेज या जिसे फ्यूचर की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेवरेज आपने फर्स्ट किया उसके अच्छा, यहाँ पर फ्यूचर पर आपको लेवरेज मिलती है 5x, 10x, 50x, 200 तक मेरे ख्याल में होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्रिप्टो पर 200 तक होती है। और जो बैनरी तुम्हारी चीज है, सॉरी जो फोरेक्स है, उधर तो 5,000 अनलिमिटेड मिल जाती है। ठीक है, खैर इस पर बात करते हैं। आपने 100 रुपए का बाई किया था, ठीक है, बिटकॉइन,
اور اس کی قیمت 1% تک پمپ کی، اور آپ نے ساتھ لیوریج لگائی تھی. لیوریج کیا ہوتی ہے؟ جو 20x، یہ ادھر ادھر آپ نے سنا ہوتا. اگر وہ بٹ کوائن نے 1% پمپ کیا، لیوریج جو ہے نا آپ کے ساتھ 20 لگی ہوئی تھی، آپ نے 20 ملٹیپلائی جیسے ہی کریں گے نا تو آپ کا وہ یہ ہو جائے گا 120. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے 100 روپے لگایا تھا، وہ 120 ہو گئے. ٹھیک ہے میری جان، اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ لگ ہی گئی ہوگی فیوچر کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں یار میں ٹریڈنگ، اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ٹریڈنگ سٹارٹ کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میری جان یہ آپ کی غلط سوچ ہے. ٹھیک ہے، کیوں غلط سوچ ہے؟ کیونکہ آپ تو پہلے یہ سوچ رہے ہیں ٹریڈنگ کے لیے پہلے پیسے لے کے آئے. نہیں، آپ نے پہلے ٹریڈنگ کے اندر پیسہ نہیں لانا. ٹھیک ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں یہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ سے لوگ آ رہے ہیں نا اس ٹریڈنگ کے اندر، اتنی زیادہ سے لوگ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہاں پر ذرا مارکیٹ کیپ آج چیک کریں، 1.65 ٹریلین ڈالر. آپ ذرا حساب کریں، اور ڈیلی بیسس پر یہ لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یار یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. خیر یہ اس کا آگے بہت بڑا برانڈ ہے. آپ جو اپنی اسٹڈی پر 10 سال لگا دیتے ہیں ایک چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، آپ یہاں پر 1 سال لگائیں، اس سے بھی کم اگر آپ سمجھدار ہیں، میں کہتا ہوں آپ 2 سے 3 مہینوں کے اندر اس کی بیسک چیزیں سمجھ جائیں گے. اور اچھے یوٹیوبر کو فالو کر لیں. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں آپ کو فری آف کاسٹ کورس دوں گا، آپ نے وہ سیکھنا ہے سمجھ لی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں فالو وغیرہ کر لینی ہے میری جان، یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اچھا دوست کیا کرتے ہیں، کچھ ٹریڈنگ کے اندر آتے ہیں، وہ کورسز بائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا نقصان ہے میری جان. آپ نے کوئی کورسز وغیرہ بائی نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کو جو بیسک چیز سمجھتے ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مت کریے گا پیسہ اپنے کورسز بائی وغیرہ کرنے پر. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ پیسہ ہی ضائع کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. آپ خود سیکھیں کیا بلا کام جیسے کہ میں پہلے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، آج مارکیٹ کیپ وغیرہ یہ ساری چیزیں چیک کر لیں. اچھا آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے کوئن مارکیٹ کیپ کا ہونا لازمی ہے، اور ساتھ میں ٹویٹر کا بھی. ٹویٹر بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ٹریڈنگ کے اندر، انفارمیشن آپ مل جاتی ہے. لوگ میری جان کیا کہیں جو کہ اسکیم ٹوکن بائی کر لیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ٹوکن ہے، انویسٹمنٹ زیرو اور رو کے گھر چلے جاتے ہیں. ٹریڈنگ اس طرح نہیں ہوتی. آپ سیکھے سمجھے اور کوئن مارکیٹ کیپ پر آئیں، کوئی بھی آپ کو کوئن بائی کر رہے ہیں تو اس کو دیکھیں، اس کی سپلائی کتنی، یہ ساری انفارمیشن اس بڑی خوبصورت چیز کے اندر ملے گی، وہ ہے کوئن مارکیٹ کیپ. ٹھیک ہے، اور جو لوگ آلریڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو سگنل وغیرہ جس طرح ہوتا ہے وہ ہم 2017 سے آلریڈی کر رہے ہیں، جو کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے. اب ایک کچھ لوگ سمجھے کہ نیو کھلاڑیوں میری جان نہیں، 2017 سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہاں پر سگنل وغیرہ 24 کے پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پر سگنل وغیرہ مل سکتے ہیں. چلتے ہیں تو آپ کو کرپٹو کا بیسیکلی پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کرپٹو ہے کیا بلا. ٹھیک ہے، بیسک چیزیں ہیں وہ بڑی ہیں. لائک کر لینا، سبسکرائب لینا، آنے والی ویڈیو کرنا. ٹھیک ہے، بہت ہی بیسک چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ. اتنا کوشش کروں گا کہ ایسی انفارمیشن لاؤں گا کہ دوسرے یوٹیوبر نے نہیں لے ہوگی. اتنا تو میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.